Alright. So, kita start kelas kita hari ni. So, hari ni kita masuk chapter 9, Probability of Combined Event. Okay. So, dalam Probability of Combined Event ni, kita ada 4 subtopic which are Combined Event, Dependent Event and Independent Event, Mutually and non-mutually exclusive event, and application of probability of combined event. Okay. So, kita revise sikit apa yang kita dah belajar dulu masa form 2. Okay. So, masa form 2 kita ada belajar berkaitan dengan simple probability lah, kalau kamu ingat. So, dalam simple probability ada beberapa perkara yang saya nak highlight lah. The first one is sample space. Okay, sample space is a set of all possible outcome of an event. Okay, so sample space ni penting lah. So kalau ada satu eksperimen ataupun event yang kita nak kaji, okay, so sample space ni adalah set of all possible outcomes. So, bila kata set, maksudnya kamu kena tulis dalam bentuk set lah. Okay. Then, event is a set of possible outcome that fulfill certain condition for a sample space. From a sample space. Okay. So, sample space ni yang paling besar lah. Okay. Ke semua possible outcome yang berlaku. Okay. Event, possible outcomes, tapi yang fulfill certain condition sahajalah. So, dia ada condition yang ditetapkan. Okay, so probability of an event represent by n. Sorry. Okay, probability of an event represented by NA over NS. So number of event divided by number of sample space. Okay. So, berapa banyak event yang ada, berapa banyak possible outcome dalam event tu bahagi dengan possible outcome untuk keseluruhan. Okay. So, ni revise sikit lah berkaitan dengan probability. So, dalam probability of combined event, first kali kita kena tahulah what is combined event. So, what is a combined event? So, combined event are the combination of two or more events in an outcome. So, sebelum ni kamu belajar dalam simple probability hanya satu sahaja event. Okay. Contoh, kalau kita baling shilling, what is the probability of getting a head ataupun getting a tail? Satu sahaja. So, kalau combine event, dia combination of two or more, lebih dari satu lah. Okay, sebab dia combine. For example, the possible outcome for two people playing rock, paper, scissors are paper, rock, paper, scissors, paper, paper, scissors, rock, scissors, paper, scissors, scissors, rock, paper, rock, rock, or rock, scissors. So, ni possible outcome lah. So, seorang keluarkan paper, seorang keluarkan rock, ataupun semua yang ada lah. Okay, possible outcome yang ada ni. Okay. So, total possible outcome kalau dua orang playing rock, paper, scissors, kita ada 6. Okay. Right. So, to calculate the number of sample space for combined event. So, kalau ada dua event, okay, number of event A times multiple with number of event B. So, macam tadi, kalau seorang main rock, paper, scissors, dia ada 3 kemungkinan dia keluarkan. Sama ada rock, paper ataupun scissors. Orang kedua pun sama, 3 juga kemungkinan. Rock, paper ataupun scissors. Tapi kalau dua orang main, okay, possible outcome dia akan jadi 6 lah. 3 darab 3. So, jadi 6 lah. Tu yang saya list, yang saya dah listkan tadi. Okay. So, the outcome of Okay, the outcome of combined event can be represented by ordered pair. Okay. So, kita boleh tulis dia sebagai ordered pair lah. So, kalau nak sample space, kita kena tulis dalam bentuk set kan. Jadi, dalam set tu kena ada ordered pair lah. Okay.
So tu cara untuk kita tulis outcome of combined event. Okay. Example. Okay, write the sample space for combined event below. 5 cards labeled with letter MOCHI are put into a box. 2 cards are taken out at random from the box one by one without replacement. Maksudnya bila dia dah ambil, dia dah letak balik lah. Okay. So macam mana kita nak tulis dia punya sample space. Okay. Tadi mesti tulis dalam bentuk ordered pair. So sample space mesti ada curly bracket. Okay, so MO, MC, MH, MI, OOM, OC, OH, OI. So ni ni apa? Possible outcome lah. So first card kita ambil M, lepas tu second card kita ambil O. Ataupun first card M, second card C. So any possible outcome yang ada kalau kita ambil 2 card without replacement. Okay. So ni kesemuanya lah. So kalau first pick ada 5 kemungkinan, second pick ada bila dah ambil 1 dia akan tinggal 4 lah. So akan ada 4 kemungkinan untuk second pick. Jadi 5 darab 4 dapat 20. So all total possible outcome akan ada 20. Okay. Then B, 2 coins are tossed. T and H representing tails and head respectively. So ada 2 coin lah. So 2 coin bila toss, kemungkinan yang kita akan dapat adalah kedua-duanya tail ataupun satu tail satu H ataupun dua-dua H. Okay, yang ni kita tunjuk. Wait. Oh, baru teringat. Okay, so ni T, the first coin, the second coin. So first coin T, second coin T. First coin T, second coin maybe H. So maybe first coin H, second coin pun H. Or first coin H, second coin T. Okay, so ni cara untuk kita tulis sample space. So number of sample space tadi kalau first coin ada 2 kemungkinan, tail ataupun H. Second coin pun ada 2 kemungkinan, tail ataupun H. So number of sample space kita darablah 2 darab 2. So dapat 4. So kat sini proof lah ada 4 outcomes. Okay, kalau kita baling 2 coin. Okay. So we can use tree diagram to display all possible outcome of an event. Nanti kita tengok macam mana pakai tree diagram. Okay. So next kita pergi kepada dependent events and independent events. Okay. In other words, first kali, event A and event B are independent events if the occurrence of event A has no effect on the occurrence of event B and vice versa. So bila combine event tadi, contoh yang ada lah, 2 orang play rock paper scissors ataupun baling 2 shilling ataupun ambil kad tadi kan 2 kad one by one. Okay. So independent event kalau event A yang pertama tak mempengaruhi outcome untuk event yang kedua. Okay. Contoh kita baling 2 coin. Coin yang pertama kita baling sama ada head ataupun tail. Second coin kita baling sama ada head ataupun tail. So adakah coin bila kita baling coin kedua, coin pertama ni mempengaruhi apa yang terjadi pada coin yang kedua? So kalau dia tidak mempengaruhi, maksudnya dia adalah independent event. Dua-dua ni adalah independent event. Okay. In other words, if the occurrence of event A affect the occurrence in event B, the event A and B are dependent. Okay. Kalau event A mempengaruhi event B, baru dia akan jadi dependent event. Contoh macam kita ambil kad tadi kan. Ada 5 kad. So, ambil kad without replacement. So, bila kita dah ambil contoh MOCHI tadi kan. So, kita dah ambil M. Okay. Event kedua. Okay. Kad yang kedua akan dipengaruhi pengambilan kad yang pertama. Sebab bila kita dah ambil M, dekat
yang tinggal dah tak ada M dah. So tinggal OCHI sahaja. Okay, jadi event yang kedua, event B dipengaruhi oleh event A. So apa yang kita dapat A mempengaruhi dekat event B. Okay. Right, so kita tengok contoh lah. Okay, it identify whether the following combined events are dependent or independent event. Justify your answer. Okay, the first one, obtain a tail twice when a fair coin is tossed twice. Okay, so for A, contoh dia ada dua coin lah. Okay, adakah coin yang pertama mempengaruhi coin yang kedua? Anyone can answer? Hello, ada orang ke tak ni? Ada apa? Ada orang. Okay, so untuk yang pertama obtain a tail twice when a fair coin is tossed twice. So adakah coin yang pertama mempengaruhi coin yang kedua? Tak ada jawapan. Okay. Probability of getting a tail in first toss does not affect the probability of getting a tail second toss. Okay, sebab dia fair coin lah. So, bila kamu baling yang pertama, contoh kamu dapat tail. Lepas tu kamu baling lagi sekali. Kalau kamu dapat tail yang first toss tu, dia tak ada kaitan pun dengan yang second toss. Sebab second toss, still kamu baling dan kamu akan dapat satu outcome yang ni lah, sama ada tail ataupun head. So first toss doesn't affect the second toss. Okay, so this one is independent event. Okay, B, obtain a tail in tossing a fair coin and obtain the number 4 in rolling a fair dice. Is this independent or dependent? Anyone? Dependent or independent? Hazril, apa tadi? Dependent. Kenapa? Adakah balingan shilling tu, coin toss tu mempengaruhi dadu kamu? If it doesn't affect, tidak, maksudnya dia adalah independent. Okay, sebab dia tidak mempengaruhi apa-apa pun. Okay, then C, obtain 2 pens of the same color when 2 pens are taken out one by one from a container that contains 3 red pens and 2 blue pens without replacement. Okay, so bila without replacement, kita ambil suatu benda dari kotak. Bila without replacement, means dia adalah dependent event. Okay, sebab the first pick tu mempengaruhi the second pick. Okay, dia punya ni lah. Then D, obtain 2 cards with the same letter when 2 cards are chosen at random from the card label with letter BAIK, one by one with replacement. So bila kamu ambil something dari kotak, okay, and then kamu replace balik. Contohnya bila kamu dah ambil card, kamu dapat B. Okay, so kemungkinan untuk event pertama sama ada B, A, I atau K.
Okey. Okey. Then bila kamu letak balik, the second pick akan dapat benda yang sama. Sama ada B, A, I or K. So, bila second pick tidak dipengaruhi oleh first pick, maka dia adalah independent event. Tapi berbeza kalau syarat dia without replacement. So, bila without replacement, the first pick will affect the second pick. Contoh bila kamu dah dapat kad B, okay, then lepas kamu dah ambil B, kamu nak ambil second pick, tinggal A, I atau K sahaja. Jadi the first pick tu mempengaruhi second pick punya outcomes. Okay, itu baru dependent event. Contoh macam ni lah. Macam yang C tu kan, dependent event. Sebab ambil red pen, ambil first pen tu, kamu kamu ada 3 red pen, 2 blue pen. So probability untuk dapat red adalah 3/5 lah. Okay. Bila kamu dah ambil satu, kamu tak letak balik. Okay. So tinggal 2 red pen, 2 blue pens. Okay. Jadi bila kamu nak ambil satu lagi, probability jadi 1/2 pula. Okay. So dia effect lah, dia mempengaruhi the second peak tu. Okay, tu yang dia jadi dependent event. Okay, so probability of intersection of two event. Okay, yang ni berkaitan dengan dependent dengan independent event lah. So macam mana nak kira probability untuk intersection? Okay, intersection of two events. Okay, if P, A and B adalah sama dengan probability of A multiple with probability of event B. Okay, ni contoh. Example, a bag contains 8 marbles and a red marble. 2 marbles are chosen randomly one by one from the bag without replacement. The color of the marble are recorded. Okay, represent the above situation using tree diagram. Okay, so this one is without replacement. So bila without replacement, maksudnya dia adalah dependent event. Okay, dependent event. Jadi so represent situation. Okay, ni macam mana nak represent dalam tree diagram Okay, ni contoh. Okay, first pick. Okay, ada sama ada green ataupun red. Okay, kalau kamu tengok ada 8 green marbles. Okay, 8 green marbles and a red marble. Yang ni tertinggal. So supposedly ni adalah green. Okay, 8 green marbles and a red marble. Okay, so the first pick. Okay, the first pick should be sama ada green ataupun red. Okay, since green ada 8, the second picks can also be green or red. Okay, ni tree diagram lah. Ni untuk first pick. Okay, ni untuk second pick. Ni possible outcome lah. Okay, first pick sama ada green or red. Ni second pick. Kalau kita dapat green, kita ada 2 possible outcome untuk second pick. Tapi kalau kita dapat first pick dia red, second pick ada satu je lah possible outcome. Mesti green sahaja. Okay. Sebab bila kita dah ambil satu, habis dah red marble tu. So yang lain tinggal green marble sahaja. Okay. Then kita akan tulis dia punya probability yang ada. So the first pick total ada 9 kan. 8 green marbles and a red marbles. Okay. So 8 campur 1 dapat 9. So probability untuk dapat green marble adalah 8/9 lah. So ada 8 green marble, ada daripada 9 marbles yang ada. Okay. And a red marble. Red marble ada 1 saja. So probability untuk dapat red marble adalah 1/9. Okay. Ini untuk first pick. Untuk second pick, okay, bila kita dah ambil 1, yang dalam kotak tinggal, dalam bag tu tinggal 8. So and only 8. So kalau kita ambil green marbles, so probability untuk green marbles yang kedua adalah 7/8. Okay, sebab tinggal 7 green marbles, 1 red marble. Kalau kita dapat green lah yang first pick. Okay. The probability for red marble is 1/8 lah. 1/8.
Okay, total 8, red marble ada 1 saja. Okay, but if we get the red marble in the first pick, okay, untuk green marble tinggal ada 8 lah seterusnya. So, tinggal green sahaja kan. So, 8/8 ataupun 1 lah. Okay, so tu probability untuk dapat green marble. Kalau second pick, untuk second pick, if the first pick is red marble. Okay, then calculate the probability that, okay, ni outcome green green, green red ataupun red green. Okay, ada 3 possible outcomes yang ada Then calculate the probability that the second marble is red. Okay, second marble is red. Kalau tengok kat sini, the second marble is red, ini sajalah. So, green, first pick green, the second pick is red. Okay, kita tak boleh dapat red sebab ada 1 sahaja. Okay, then kira lah macam mana nak kira, darab. Okay, probability green marble 8/9, red marble 1/8. So, akan darab lah 8/9 darab 1/8. So, dapatlah negatif 1/9. Dapatlah 1/9. Okay. So, tu untuk the second marble is red. The probability that both are green marble. Kedua-duanya adalah green. Yang ni lah. So, kita akan darab lah 8/9 darab 7/8. So, dapatlah 7/9. Boleh faham ke? Probability ni saya terpaksa banyak membebel sikit lah. Okay, sebab yang ni kamu kena imagine dan faham dia punya situation tu. Okay. Alright. So, let's do some exercise. Okay, kita tengok exercise yang ni lah. Okay. Combine event. Saya akan buat 2 contoh untuk setiap ni. Okay. So, write the sample space for the combined event below using the method of listing. Okay, ni listing. Okay, then state the number of outcome n as for the event. Number of sample space. A fair dice is tossed, and then a card is taken out randomly from a box which contains 3 cards, label O and E. Okay, ada 2 event. Satu, baling dadu. Yang kedua, ambil kad daripada 3 kad yang berlabel O and E. Okay, so what is the sample space? Okay, first kita tengoklah dice ada berapa outcomes. Dice tahu kan? Dadu. 1 hingga 6. So, sama ada the first one dapat 1 ataupun dapat O. Then, 1N or 1E or 2O, 2N or 2E or 3O, 3N, 3E, 4O, 4N, 4E. Dan sampailah 6 lah, sampai 6. And 5E, then 6O, 6N, and 6E. Okay, ni adalah all possible outcomes. Okay, so number of sample space berapa? 6 darab 3, 18. Okay, ni cara listing. Dah? Okay, second one. In a reality TV show, I Can See Your Talent, 2 participants are selected randomly, 1 from team A and 1 from team B, for a duet. Shah, Mark, Raj and Lee is from team A, while Jiha, Shanti, Mehwa is from team B. Okay, so kita nak select satu dari team A, satu dari team B sebagai duet lah. So, apa kemungkinan duet yang kita dapat?
Okay, yang ni saya just Syak Syak Jiha, Syak Shanti, Syak Mehwa. Lepas tu Mak. Baru nak masuk. Mak berapa tu? Mak Shanti. Apa lagi? Okay, Mak Mehwa. Lepas tu Raj. Raj Jiha. Raj Shanti. Raj Mehwa. And last one Lee Jiha. Lee Shanti. And Lee Mehwa. Okay. Then the number of sample space ada berapa? 4 darab 3. Betul 18 ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ada 12. Okay. So listing ni cara untuk kita tahulah all possible outcomes yang ada. Okay. Next, okay, ni tree diagram. Okay, tree diagram. Okay. A coin is tossed. A and G represent the number and picture respectively. And then a stationery is selected randomly from a jar that contains a pencil and eraser and a ruler. Okay, so represent by using tree diagram. Okay, so first kali coin. Okay, a coin is tossed. Okay, coin toss ada berapa kemungkinan? Ada 2 lah. The first one is A. The second one is G. Okay, and then stationery pula. Okay, stationery sama ada pen, eraser or ruler. Okay, pen, eraser or ruler. Okay, then baru kita tulislah dia punya outcomes dia. So AP, AE, AR, GP, GE, GR. Okay. So ni cara kalau kita nak guna tree diagram. Okay. So dia bergantunglah first event apa, second event apa. Okay. Faham ke? Alright. So kita cuba contoh lain. Nak kira event. Okay. Sorry, ni detect saja. Okay, kira event. Okay, Datin Amy chooses a motivational book and a newspaper from the first shelf and the second shelf respectively. She chooses randomly from the first shelf, which has 2 motivational books and 3 novels. She does the same with the second shelf, which has 4 newspaper A and 4 magazines. Okay. So first shelf dia pilihlah satu daripada first shelf, satu dari second shelf. First shelf ada 2 motivational book and 3 novels. Second shelf ada 4 newspaper, 4 magazine. So macam mana kita nak ni dia nak apa ni? Verify the conjecture. Okay. So ni macam mana kita nak tengok lah apa dia punya probability yang ada. Okay, so first shelf ada 2, sama ada book ataupun
novels. Second shelf ada newspaper dengan magazine. Newspaper and magazine. Okay. Then probability untuk books adalah berapa? So first shelf total ada 5 buku kan? Okay, so book ada 2. So 2/5. Novel is 3/5. Okay, and then newspaper dengan magazine total 8. So 4/8 lah. So 4/8. 4/8. Yang ni sama. Okay. And then dia nak probability of event. Apa ni? Okay. And then ini outcome lah. Outcome yang ada book, newspaper, book, magazine. Kamu boleh guna short form lah tapi mesti difahami lah short form kamu tu. Okay. So kalau probability untuk dapat book and newspaper adalah 2/5 darab 4/8. So kalau probability untuk dapat book and magazine is 2/5 times 4/8. Okay, this one novel and newspaper 3/5 4/8. Or novel and magazine 3/5 times 4/8. Okay. So ni probability yang kemungkinan berlaku lah. Okay, kalau ditanya nanti kamu boleh kira lah. Okay. So kalau melibatkan pengiraan, okay, macam ni lah. Kalau melibatkan pengiraan Okay, the diagram shows a disk that have been divided into 3 equal sector and 1 pointer. The location of pointer is fixed. The disk is spin twice and the result which the sector is pointed by the pointer recorded. By representing this situation using tree diagram, find the probability that both spin will get letter A, getting a number during the first spin and a letter during second spin. Okay, so ni ada A and 5. So outcome yang berlaku mungkin A ataupun 5 sahajalah. Okay. So kalau dalam tree diagram A 5. Okay, second spin A 5. Kamu follow ke tak ni? Okay. So what is the probability of getting A? One over 3. 2/3. Okay, betul. So sebab A ada 2 kan kat situ. So 2/3. This one is 1/3. Okay, this one masih sama lah sebab dia tidak dipengaruhi oleh first spin. Ini contoh independent event Okay, so outcome dia A5. 5A 5. Okay. So untuk probability untuk A kalau dapat 2/2A So yang ni AA 2/3 darab 2/3. Okay, dapat berapa? Betul, 4/9. Okay, B. Getting a number during the first spin and a letter during second spin. So, number, letter. Okay, 5 dengan A sahajalah. Okay, so probability untuk dapat 5 dengan A adalah berapa? 1/3 darab 2/3. So, dapatlah 2/9. Yes. Okay, good.
Macam tu lah cara contoh nak mengira probability of independent and dependent event. Okay. So far boleh faham ke? Okay, kita try satu lagi lah contoh. Okay. Basket A contains 5 watermelon and 7 pineapples, while basket B contains 15 lemons, 14 mangosteen, and 3 guavas. A fruit chosen randomly from basket A, then from basket B. Calculate probability of getting a pineapple and a mangosteen. Okay, give your answer in two significant number. Okay, ni kalau kita nak tengok ni lah. Nak tengok guna tree diagram, watermelon dengan pineapple. So, lepas tu ada 3. Which is, apa tadi? Lemon, mangosteen, guava. Lemon, mangosteen, guava. Okay, dan kita tengok probability dia. So, watermelon probability untuk dapat watermelon berapa? 5/7? 5/13. Bahagi keseluruhan yang ada dalam tu. So, keseluruhan 5/7 lah, 13. Okay, untuk pineapple dapat 7/13. So, what is probability of getting lemons? 15, 14, 3. 32, right? So, 15/32. So, untuk mangosteen, 14/32. So, for guava, 3/32. Okay, ni samalah. 15/32, 14/32, 3/32. Okay. Then, probability, ni outcome watermelon, WL, WM, WG. PL, PM, PG. Okay, dia nak pineapple and mangosteen. So, pineapple and mangosteen. Okay, dapatlah 7/13 darab 14/32. Jawapannya? Yes, 49/208. Two significant number ke two significant figures? Betul tu. Okay. So, itulah contoh dia. So far, ada soalan lain? Ada soalan ke yang tak faham ke? Independent, yes. Oh, berkaitan dengan independent and dependent event. Okay. So, contoh dependent event. Okay. A boy chooses 2 sweets randomly from a jar that consists of 3 lollipops and 5 butter sweets without replacement. So, biasanya kalau dependent event, outcomes untuk dependent event ni, untuk event yang kedua, akan dipengaruhi oleh event yang pertama. Okay, contoh a boy choose 2 sweets randomly, lollipop and butter. Lollipop and butter sweet. So, outcome pertama lollipop, outcome kedua butter sweet. Okay. Then, lollipop, butter sweet. Lollipop, butter sweet. Okay. So, lollipop, probability untuk dapat lollipop adalah 3/8. This one is 5/8. Okay. Okay, bila kita dah ambil satu lollipop, okay,
Ni ada 3 kan? 3 lollipop. Ada 5 buttersweet. Okay. So dah ambil 1 ni. Ni hilang lah. Dah ambil 1. Tinggal lah 2 dengan 5. Contoh kalau kita ambil lollipop lah. Okay. So second event. Tinggal 2 lollipop. Dan 5 buttersweet. Okay. Ni contoh yang untuk event kedua lah. So probability untuk dapat lollipop tu dah lain. Dah berbeza. Dah bukan 3/8 lagi. Tetapi 2/7. Okay. Ataupun kalau kita ambil buttersweet. Okay, lollipop. Buttersweet kita ambil. So buttersweet tinggal 4. Lollipop ada 3. Okay. So probability untuk dapat lollipop untuk second pick bukan lagi 3/8. Tetapi 2/8. 2/7. Okay, yang ni buttersweet tadi tinggal 5/7. Ni 4/7. Okay. So second pick dipengaruhi oleh the first pick. Apa yang kita ambil bila first pick tu. Okay. Tu yang bila second pick, dia punya probability jadi berubah. Okay. Tapi kalau independent event, first pick ke second pick, probability untuk dapat benda tu still sama. Okay, contoh rock, paper, scissor. Rock, paper, scissor. Paper, scissor. Rock, paper, scissor. Probability untuk kita keluarkan rock adalah 1/3. Semuanya 1/3. Okay. Untuk orang kedua. Ni untuk orang pertama. Untuk orang yang kedua. Okay. Adakah kalau orang pertama keluarkan rock, orang kedua mesti keluarkan benda lain. Sebab bila kita main rock, paper, scissor, kita tak tahu apa yang orang pertama keluarkan. Jadi dia tak efek lah kepada apa yang orang kedua keluarkan. Okay. Jadi probability untuk keluarkan rock masih sama 1/3. Kalau awak tengok probability untuk first and second ni masih sama lah. So bila dia sama, dia adalah independent event. Tu beza independent dengan dependent. Faham ke? Okay. So ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, kita stop dululah dekat sini. So awak boleh buat latihan yang ni yang saya share ni. Okay.